Semelang dengan cara basah, sekocak sahwat gelenon. Sekocak sahwat benih ko tu intisar, benih ko tu deg-degan. Sekocak sahwat tu namanya at-talazzud bin nador, seneng. Kita HP ngak nikah, beda dengan bengkang, beda orang ganteng. Nyaman ate. Ne keselang, kenceran lober. Mak bin. Melana tan perang haram ke perang haram mondak bine mon masahwat makro nyiom muguli de sahwat makro mon perang haram nang HP kiriman kadang nek bini sakit joget jo lu teman ke kirim to nalila melana antisipasi sabek pimun siang ke sabek ngasete ni kamu lober dak ganjaran senomor 5 semelang napa sumpah kendak billahi tabar orang betongai buki puru kak padahal dereng naber ada yang saya ngala terakhir semelang dak ganjaran berdepan keistimewaan saya paringin Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad bantai paringin dak umat selain salah situng Allah Subhanahu wa taala ngambak saya rasa orang aniat ibadah bulan Ramadan, ngormat bulan Ramadan, keangkui kepunga sarang swarga. Bahkan dalam beberapa riwayat Allah ada langsung dak swarga tatazayyani. Fa inna min ba'di ibadi sebab sebagian tang kebula banyak beberapa orang sema kemudian nafsona. Jangan aja barang-barang maksiat untuk ngormat nang bulan Ramadan. Maka ku lebih sampean ngereng. Dabuna para ulama gara-gara keistimewaan kadin untuk Allah nang malam pertama khususnya ning kuda aten orang Islam. Ning kuda kedaden orang-orang Islam. Manabi bulan malam Sya'ban saos Allah nili tidak daden orang-orang Islam. Selalu andi hikit, lu andi permoson, lu andi hasad, takabur dan semacam sepora lebih-lebih bulan Ramadan sedangkan bulan istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Semakin gak dinto perkumpulan kita seka telok kali pun dan insyaallah akan kami akhiri gak dinto dari telok wapangkian. Dan seperti yang kami janjikan bahwa kami mempunyai 9 poin pembahasan penting. Kita ampun bahas telok poin istana. Timin yang pertama pembagian puasa secara umum pada wajib. Timin dadeng nang bangkian pertama saya katakan itu muqaddimah. Kenapa? Karena memang belum lengkap. Yang perangkian pertama hanya membahas wajib dan sunat. Kita sempurnakan tadi beda puasa wajib 6. Beda puasa sunat kita lihat menurut tafsiran saya ada membahas. Beda puasa makruh, beda puasa makruh akin, beda puasa haram. Sini kan ngarah tafsiran gila. Bener guys. Ini poin pertama. Poin nomor 2 syarat as-sanah orang munapasah berdempak. Mari bahas kapi Islam tamis lo hayat lo nifas pas ada nak kela qabilan li saum bisa pasain. Bada syarat wajib bada lema qatu Islam qatu mukallaf mari sebut api. Nikah tafsir bahasa poin ketelo, poin keempat fardhu nafasah. Nikah sudah penting kela istana kela bahasan. Kita harus tahu fardhu nafasah. Ben secara kempang berterangakin mana fardhu nafas bada 2 nomor situng niat nomor 2 ajawi barang sebetal istona pun 4 poin lagi koleh ni kamu ni oba berarti nomor 5 nomor 6 nomor petok nomor beluk kali situng akik pembahasan tapi tinggal jadi kita di sangang telok pembahasan sampun kada makin masuk ke nomor 4. Salah satu yang dibahas nang ilmu fikih nang kitabus saum yang harus kita ketahui bersama napa beda perkara kan kita ning perang salah situng nomor beluk sama betal dek kepasah masuk sesuatu lebet lobang se lema
Betal. Lah makin beruang bahasan beda bareng masuk debat lubang selema tapi lo betal. Beda bareng masuk debat lubang selema tapi lo betal. Karena kelakuan yang tidak membatalkan sesuatu yang tidak membatalkan puasa meskipun ada yang masuk lewat 5 lubang yang telah dibahas. Nomor situng keadaan lupa. Yang pada orang kalau pengen siapa sah rokok ngakan bokong lepas klopen cara yang bangkalan belas klopen sekali ke bokong kalau enggak sama sekali darah mak pasang lo fatal pasang ni kata ngajeng Nabi yang beana dicek bi Allah taala waktu napasa ketika keadaan pertama lupa. Nomor 2 keadaan bodoh, tidak tahu, tidak paham bahwa hal tersebut membatalkan puasa, ngakan, ngenom, bahwa hal tersebut membatalkan. Tapi ingin dengan syarat jauh daripada ulama atau orang yang baru masuk Islam. Jadi pada orang nang situng tempat terpencil, ada ustaz, ada kiai, ada madrasah, ada ulama menyebarkan dakwah. Lo ngiding sama sekali kan Islam. Apa jeng? Sana bahasa ternyata ngakan, sangku ngakan oleh darama lo betal. Nomor 2 orang yang anyar masuk Islam mualaf, les minggu, les 2 hari kilo paham, ternyata makan di siang hari pada bulan Ramadan lo betal. Senajan gelak pulong bi ulama karena gelak yang mualaf. Lah tabuna para ulama zaman makin gak lintok madrasah lah atau selebar alam para asatid para kiai terjun dak pamreman tempat al jahlu fi hadza zaman ghairu ma'dzurin. Lo paham dak syariat bani syariat sini kini bani furuk lah sebiasa nikah lo sepora. Jadi kewajiban kita untuk belajar. Memang nang dalam pembahasan ketika ada orang ngakan lo oning sangku lo betal kor kena syarat memang jauh dari ulama atau orang mualaf lo betal. Nomor 3 keadaan dipaksa. Tempat jalan datang orang tekuk beri aing pengakan paksa mau lo anu isakin lah pai kakan lo betal ke makruhan. Nomor 4 sesuatu yang masuk bersamaan dengan ludah tanpa disengaja. Bada orang teman masa gelenon nang gigina banyak mereka ada kotora saya asahur arasana ada ternyata pas beda selele tu jangan remo tu dah pas terkelunyo bi coba tanpa disengaja ada remah lo betal kan nampak. Nomor 5 debu-debu atau kotoran yang berterbangan di jalan. Berarti mun beda orang sepedaan jalan-jalan pas temu arbus apa nakin lo nyabeh beda kokos umpamana napa nakin tanah apalah lebih biasa. Bahkan nang Imam Romli mutlak Imam Romli atau wakil makai buk galanon makai buka jolong abu masuk kapi atau bekokos masuk kapi betal. Imam Ibnu Hajar menyaratkan sepenting lo najis lah. Mau najis termasuk najis kokos celatong sebanyak. Celatong mun yo per najis. Kokos najis. Mun banyak nyeting dak batan besar najis ke. Lah mun korhun kokos biasa nika al-Imam Imam Romli atau Wakil kalau bisa karena memang terjadi bisa jadi kuleban pancenan aja lenon. Oh kampuan jangan ada motor kampuan ya. Kampuan bisa jadi amitran masa lo nyabeh tak apa nika isapora nika nomor 5 dari debu dari kotoran dari mana kokos ban semacam mutlak itu Imam Romli. Imam Ibnu Hajar apabila najis batal nika Ibnu Hajar. Nomor 6 serbuk adonan kuih bimak kocak lama adekik tadi mereng bini lambut tebang karena beni angkui ngak beni tanah angkui tepung kebairot montimen patepang ngepak was ngaper arbes sengabai jajan lo betal kawasan sanajan masuk lebat elong lebat lesan. Nomor petok lo betal hewan-hewan kecil saya masuk waktu naba jalan sepeda kong rokong bi ulama ta bukan wa in sanajan sengaja muka lesan masuk tapi ini doif ngerti doif tapi temen ulama hewan si masuk waktu na baabana jalan tu masuk lo sengaja tedung masukin bilis lo betal ke lo betal
kengas teteh bahas ngak lintok cuken mun keluar betal ke jeung pasana tadi ada orang yang masukin hewan kan lo betal abatu nguncak keluar boleh lah ini ke betal anak betal karena barang sekeluar dari lesan dari maidah dari batuk kocak ketika berusaha untuk mengeluarkan hewan tersebut apa keluar betal berarti ngota hewan namanya ngerti itu cagi senega. Nomor belu ambeien. Jadi orang penyakit ambeien, naudzubillah, ambeien di kamun sarah, kadang tubuh mereka keluar kolek di dalam. Kita paham gula, engen, bareng orang monengkong, bareng sabuka ni kebetulan luar. Sehingga monengkong biasa, cacen biasa. Membadu orang ambeien kadang keluar ke, di dalam. Tani ke daerah mau untuk masuk, ada yang masuk bi tonjuk bi orang yang hendak penyakit. Daerah mah, sepora lo anak apa ke? Lo betal. Dan sekali lagi kami tekankan yang masalah kat dinto, ingat dak masalah apa namanya kemaluan, saya ingat cek was. Saya nak cukan cek keteket orang yang kira kat dinto karena memang betal lah mau sampai ngelebetin bareng sepadang waktu nak ningkong. Nikah poin bi ulama tabakin harus kenal ada beberapa masalah di sini kami tulis ada 8 se masuk lebet lobeng semestinya betal tapi lo betal. Ama masalah suntik lo bahas kaya. Kenapa cepon lo betal ke? Suntik ku lebat lobang selemak ke. Lebat bangkong, lebat ni kemari bahas ke le. Padan bi perak lo betal gak disah. Keng cuma bi ulama nang mutaakhirin, ulama-ulama makin dibahas apabila infus itu murad dia. Artinya makenyang betalakin. Suntik ke makenyang betalakin. Ni kan bahasan nang akhir. Nang kitab sebenarnya ke ibarat bi ulama itu wakin monoreng nyelam. Arem-rem. Korlo masuk lebat dubur aing, korlo masuk lebat farji, ikhlas lebat pori-pori nah, pakembung bi aing tabun, lo betal teman ulama, lo betal. Artinya kenapa? Memang karena lo masuk lebat bareng angkaut selema, kopeng, elong, lesan, soso dua, ben kemaluan. Tadi adin tu bi ulama itlak istunah, kenyang ketika infus lo betal ke. Nomor 5 ni ke poin paling penting juga. Poin nomor 3 gila tentang fardhu nafasah. Sunat nafasah. Maksudnya akan kami bahas nanti di poin terakhir. Kita harus tahu apa penapaan hal seian jurakin sunatakin orang mau nafasah. Nomor situng orang enggak dinto tulia buka. Kajian Nabi tabuakin tang umat akan dalam keadaan baik Islam mun maghrib tuli afuka. Jadi takjilul iftar ni salah satu sunat ketika ngiding maghrib tore tuli ku lebih sampean tuli cepet-cepet afuka tapi emotin lah. Nang kak dinto mun yakin. Ketika yakin cak maghrib ya toren sunat sampean afuka. Amma lo yakin emotin bedoreng lo yakin cak maghrib. Boleh buka loleh ke? Dingin. Tapi mon lo yakin caadan maghrib lo oleh apuka. Al hukmu baqa'u ma kana ala ma kana. Jadi sesuatu keyakinan kilo maghrib. Maghrib nah wonten berarti kilo maghrib. Lo oleh jeung ngajak apuka. Pada bi orang zuhur apa enjak ya pas apa jeung sombamana zuhur dalam keadaan mang lo sake. Tapi kau tu dalam keadaan yakin, yakin. Pada orang yang sahur, ada sahur apa enjak ya, apa beda ada apa enjak ya, apa duhur apa enjak ya, apa sopu apa enjak ya, mang. Ketika mang sopu berdatang mau anak punten berarti hukum kilo sopu. Silahkan sahur. Kecuali yakin keadaan sopu sahur betal bahasa lagi. Kayak dingin. Tapi mun ternyata hukum sebaliknya, ternyata realita terbalik, salah beda orang. Encan gila mun mang sopu, apa sopu anja ya oleh na pun tanah sahur oleh sahur. Ternyata keliru oleh mak ampunan. Betal bahasa lagi. Betal bahasa. Pada bi orang napa maghrib napa pun tan ki loleh afuka. Lah ketika yakin cek maghrib saya cepatlah berbuka puasa. Nomor 2 sunat asahur.
sahur niko sunat tasaharu tabur Rasulullah fa inna fis sahuri barakah sing sahur le sahur nika deureun mengandung barakah tabur kanjeng Nabi lah okora sahur kan gak dimah deureun sebi Allah eko cana sahur kabu di tengah malam tapi mun kana roja kol 11 sekolahnya sahur ge tabung kita nengeneng sebarengan kebudi kol 12 sedajana deureun arikan sahur. Ngerti? Arikan sahur artinya ketika kita niatin sahur artinya masuk dak waktuna sahur. Nomor telok juga sunatakin takhirus suhur. Tadi mekebudi sahur. Mun afukah pakade. Mun sahur paling saya sajan semak da adan sopu sajan bagus. Sajan semak da adan sopu sajan bagus tapi ngastete ge. Kedingin jadwal yang beredar, jadwal solat, neke istonah pemundur bi para ilmu falak, bi para kiai, para teman-teman sing ngebai jadwal itu mundur antara 2 menit sampai 3 menit. Jadi mun adzan subuh istonah sebelum 2 menit atau 3 menit mun bisa neke istonah adzan subuh ngastete lah. Ngastete melena hati-hati ongkuan ketika nang subuh angwan ngala adzan sebudian. Seneka juga nang maghrib ngastete mun kita afukah yakin kok jam maghrib afukah oleh karena yakin ya silakan ternyata hilok maghrib batal basana dikak dinto ketika Ramadan awan ngalasi budian jadwal ketika Ramadan lah nenggak dinto nomor telok sonatakin maka budi sahur sonat di ngebudi sahur gak dinto nomor 4 imsak. Sunat imsak ni apa ya Mutin? Kanjeng Nabi lambe sebelum adzan subuh sekitar 50 ayat Rasulullah bacaan normal kalau kita kiaskan kepada menit sebelum baru kudus sekitar 10 menit. Adzan subuh sebelum 10 menit sebelum adzan subuh kanjeng Nabi lo RJR. Kanjeng Nabi lah steril ge. Kanjeng Nabi lah sepak. Milan yuk kita dikeparlo laksanakin nomor tung untuk memurni lesan. Tadi li ali api lagi mari adzan mari sahur ingin mun la 10 menit sebelum adzan subuh sikat ke. Pasampurna penyaman pakar nang teneng ah. Amma bantah hukumah. Mbada deur. Tepayung pak adzan subuh da mah. Korja terus kelunyo olah akin asa basana. Pada bi orang ajima ternyata ajima tepak ajima adzan subuh. Kor tuli cabut asa basana. Ngerti mungkin bantah hukumah tapi sunat kan solo jadak nikah tore dari ada 10 menit kita sunat imsak nikah sekoca imsak wa ila hakikat hukumah maki ada yaturin nginum yaturin 10 menit banyak tapi ngasih tidak kita tarkus sunnah berarti tinggal kelakuan sunat itu cer imsak malah steril nikah nomor 5 aniku urutan apukah otaba iftar kalau ben ngangkuin apa sih pertama iftar hukum mabatalah mabatal nomor tong paling saya rutop nikah kormah silakanlah ada sak masang sekali ke iya tak koneng madan swadan moneder terus kerdesan nikah sekocak rutop paling bagus bekencil ngalak tung ngalak telok ngalak lema engki mon ngalak petok wah kenyang nih kira. Jadi sampai ngak nih ke subhanallah nang ahli ilmu kita lo sembarang ngalak ge. Ngalak 2 berarti keng lo engki aturan non hajat tapi aturan kencil. Pone ngadeer. Mon lo nomor rutop kor masih masak sebaru ge. Buser, kotak buser. Mau ada korma semasak sebarok tamer sekorma selamasak tak boleh secelang biasa nikah molok nomor korma ada aing ngalak mun aing pertama nomor 4 ada aing zam-zam mabatalah mun luan di aing zam-zam aing biasa aing somor aing PDAM dan badan mun lok nomor aing hulun al hulu kak dinto sesuatu semanis selok isentu bi api buan, jeruk manis, anggur manis, pokok barang manis selalu tepen apoy. Nikah tingkat nomor 6. Tingkat nomor beto halwa. Halwa nikah sesuatu manis, barang manis saya tepen di apoy. Gula merah, mau nikah bayi jauh kan bergula merah lagi. Ngerti? Mau nikah benih gula merah tak beda. Kolek kan ngakui cool lagi.
Pokok mesti ngaku ya kula karena kula masak bi apoi. Nika nomor 6 nomor petok terakhir. Ah ngerti. Napa lawan di ini ke kibah langsung naseng langsung ke. Leka ngastete lah urutan nikah ikhtilaf ulama bertung mengada nikah tapi sebanyak ngan nikah korma aing pas bareng manis salat tapi apoy pas bareng manis se tepen apoy ngastete nikah balik saya se nomor 6 tadi bedepitana mabatal kalaban korma bi mabatal kalaban aing rajan kae makan cerah rajan segan cerah kui korma jelas jauh rajan ngakui korma nikah mau bisa laksanakin. Nomor 6 membaca doa berbuka puasa. Cak kalau paen tore lakonin sunat kalinto orang yang melakukan sunat mesti bi Allah taala ipelain tengkan lagi. Salah situng doa iftar. Tabun rukuruh karena iftar nikah berdua kelakuan bareng. Nomor situng abu ka sunat tulian. Nomor 2 sana buka sunat baca doa iftar. Nomor 3 sunat ajawab adzan nikah bisa bareng lawan apa jadi Allahu Akbar jawab launan ke kita sampai ada ngerti deki nang sela-sela mau setakat sone wailah nikah sebanyak nang entap kitab Allahumma lakasumtu ya Allah laka hanya keba untukmu artinya ikhlas karena ajunan ya Allah sumtu apa sabadan kaulah wa bika amantu dan kalaban ajunan iman badan kaulah kula iman ke ajunan pangeran wa ala rizki ka aftartuh lebat rezeki paring ajunan kula moga mangken dipasah zahabat dhama elang kearjengan pangeran alhamdulillah wabtallatil uruq besar ora kula kelak kereng mangken besar asyukur ka Allah taala wa sabatal ajru insyaallah kula le kenceran alhamdulillahilladzi aanani fasumtu aanani poci syukur ke Allah senolongin badan kaulah maka sebab papas bisa apa sebadan kaulah warzuqani ban sabri rezeki Allah taala ada badan kaulah fa aftartu maka afu ke badan kaulah tak mau turun nak nikah Allahumma lakasumtu sampai ada wa bika amamtu wa ala rizqika aftartu dhahabat dhama wa btallatil uruq wa thabata al ajru insyaallah alhamdulillahilladzi aanani fasumtu wa razaqani fa aftartu nikah maus ke nikah doaan orang apukah lah. Nomor peto saya anjurakin tebak abasa memberi buka puasa de orang-orang yang sapasa. Ini kelakuan paling penting. Saya kocak abri kafuka bene secara umum teratur. Saya kocak abri kafuka, ku abri pereng sepereng ni kegabai papatal orang sabuka. Melan mun orang paham paling bagus asedekah korma. Sabuk ke tentang korma kapi. Orang paham ini banyak orang mereng pernah mengajian encang kiai, encang jeng nabi paling bagus ngalak korma. Orang landi korma. Beri kula wis sampean. Ketika ada berempekan ceran dadi kula sedekah ada dulhak. Dulhak mulai kilaku ke masjid. Apa jam berjemaah, maca Quran, ada kerja pol bi ibadah sehari. San maghrib aku afukah bi korma dari kula. Sodo aja ganjaran sampean ikol lebi boleh ke. Mun berempore. Melang paling raja kencer nang lampu merah orang ber. Tak banyak lampu merah orang kadang lo di bukit tak tepat arti nang perjalanan. Nika paling banyak lakon ber kapi korma dubikian. Nganika. Amal secara umum saya kocak teratur ya aturan tapi nika bagus jak buang. Ngalak eren pana apa sih ada sampean mun saya ada orang sedekah di orang mereka kencer sampean bagi Allah taala ada orang yang sabri eren. Nang kak dinto cerai aduh. Rogi kan dikala orang lah justru sebanyak genre beri goreng selalu kira rogi dari Allah taala ini kepenting saya situng saya lakukan yang biru guru patang puruk sampai beri korma kula beri korma gamtan tiba dana patang transfer tunggu terus nganeka salah situng tingkan dengan para ulama nganeka saling membantu dalam pahala. Nomor belu mandi wajib sebelum subuh. Sehingga ketika junub, ketika pulang tedung, apabila soceh dari haid ketika tengah malam, sehingga sunat asoceh sebelum adan sopu. Mun maksah asoceh semarana adan sopu asata apa panapah keng makro. Karena abang junub mulai sebelum sopu. Nomor sangat lah salat tarawih sehingga
Sehingga mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Binganjing Nabi orang saat tarawih didasarkan dengan keikhlasan dan keimanan sepur kosok tusan bi Rasulullah. Bentolong mun bisa kita agak dinto engki cek sampai luat tarawih karena deki hubungan bi malam Lailatul Qadar. Pas darama mun orang abajang cebi Allah taala Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, bahwa malam Lailatul Qadar lebih utama daripada 1000 bulan. 1000 bulan kak linto sekitar berapa tahun ke? 40 berapa tahun? 40 beluk tahunan. Sekitar nikah. Lebih 95 bulan sekitar nikah. Hayalah kina bajang 2 rakaat tepak nang malam Lailatul Qadar. Maka siap turunnya buahkan cerak sampai nak bajang 1000 bulan ke. Mana sedekah? Melan mau nang metu dah. Malaman kena. Benih malaman apa roh? Malam selekot. Lagi terakhir nang Lailatul Qadar. Tidak sampai lu tarawih, mun bisa ngiring ke masjid. Ben buang pemikiran di baaban dari masyarakat kita kan masyarakat umum. Nang masyarakat di kampung masuk pikiran tarawih setandis. Lah tore lakonin sunat tarawih kak dinto. Cek sampai ru kepuruh lebur tarawih sengebut ke. Usahakin subhan rabbil a'la wa hamdihi subhan rabbil a'la subhan rabbil azim subhan bas cetelok tale. Nek mesti nek kita. Kita akan punten andi mindset, andi pikiran masuk ke program kotak mana tarawih. Siling saudara kita nang Masjidil Haram, nang masjid raja ngatamaki Quran. Apa jeung sepak tepak mesti nek ke tarawih. Ini lambak beda contoh ketika kanjeng Nabi ngetela orang abajang kandis bagi kanjeng Nabi armur rasul sing lau mata hada la mata ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Are mentoros abajang ngariah are kecuba dibudi teman Rasulullah. Kecuba dibudi ngastetin ke tarawih. Senomor 10 sunat napa witir. Cek lopain dan witir di Ramadan sunatakin berjemaah. Nomor 11 memperbanyak baca Al-Quran. Lah nikah tore gelenon, tore tekanakin kita bersama. Enggak napa kesadaran kula benajunan nang Quran. Lebih-lebih syahr Ramadan, syahr Quran. Ngerti? Bulan sebi Allah Taala turun Quran. Kadang beda sebulan lo nyeding dulu bang Quran lagi kage. Teti tore usaha kula lah bentang bi orang gelenon secara awam. Pancen kita kan ahli pondok sewarna. Kita ahli asatid dan ustad. Semestinya lebih sahataman ke. Semestinya lebih sahataman. Tekuakin Quran bahkan Imam Malik nang pamberempan ulama ketika masuk bulan Ramadan stop semorok. Ada morok kitab, ada morok neng lo akon jangan lo neka up sete Quran. Hatam Imam Syafi'i hatam sebitu kali sebulan. Siang hatam, malam hatam, siang hatam, malam hatam. Nikah ngasih kita kadang lo hatam ke enggak? Marhaban sama orang lu ngerti. Kula lo bisa ngebut ke sepenting kula maca ya toren kita buka Quran bi ulama surokala sampai Ramadan buang bedina mohon maaf kesadaran Quran ini kadang korang di kita bersama. Gelanon tekuk Quran ambe obene ko odian dari Allah. Kadang dikir ke baaban rang-rang. Tapi yang Quran benar, makilok hatam sebulan, makilok hatam, tapi tolong istiqomahkan Quran, perubahan drastis dari Allah Taala. Quran jelas pola sebenarnya Allah Taala, melena tekuk lebih-lebih nang bulan Ramadan. Bahkan kami anjurkan teman-teman yang belum bisa baca Quran, kulo bisa baca Quran, toju tore nang Ramadan bi orang terawih, bi orang darusan. Tojuk netenin tung 2 telok senajan lok mareh dekik lek keluar ke ada ya toren lo apa tempeng lo baca Quran sama sekali sehingga penting akin Quran bahkan paling saya estona Quran tutup kapi pengajian lah acara tutup kapi guru sebagian mungkin sepuh itu ketika memasuki bulan Ramadan tutup hapina lo nerima acara lo nerima oncengan apa Al-Quran. Inginlah motor Al-Quran je sampai lu hatam Quran. Nomor 2 memperbanyak sunnah-sunnah sehingga motor qobliyana, ba'diyana, duha, zikir. Pokok Ramadan gak dinto bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran beramal ibadah selain Ramadan. Dekik kami terangkan nang poin terakhir nang nomor 9. Memperbanyak amal ibadah sunat.
Nomor 13 memperbanyak amal-amal soleh, sedekah, silaturahim, lebih-lebih iktikaf. Kadang Ramadan lo nyecing di hal masjid lega ke. Lah tor entar ke masjid. Tor entar masjid silakan bisa orang-orang urus ke laki baaban iktikaf masjid, nang masjid. Cek kala ada teman-teman luar ke. Para teman-teman khususnya orang-orang luar iktikaf 10 hari terakhir khususnya. Nika anjur tapi iktikaf kak dento nang masjid. Nang masjid kalaban niat iktikaf. Tabun ulama montro iktikaf ketika masuk dak masjid nang gelun. Paniat nawaitu iktikaf sunnatan lillahi taala. Make sedetik, make semenit nika mazhab Syafi'i. Amma mazhab Hanafi lo oleh iktikaf lain 10 terakhir dari bulan Ramadan. Bulan lain, bulan biasa ada itikaf. Mulai itikaf berarti 10 terakhir bulan Ramadan. Mazhab Syafi'i tawassa, lebih luas. Silahkan kapapun, dimanapun, ketika masjid kening angkui itikaf. Nika salah situng amal saya yang jurakin. Boleh menambah ibadah di 10 terakhir. Ini penting. Kesadaran kita ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan. Mutin Kanjeng Nabi tabuna para sahabat idza dakhala al-ashrul awakhir sadda mizrah wa aiqadu ahlah. Kanjeng Nabi kadito ketika memasuki tanggal 20 di bulan Ramadan rajin cekin lemalem. Ayo bayang tahajud. Sadda mizrah ko besekan talina senceng. Kinaya dari napa? Kanjeng Nabi lo keluar di masjid. Kanjeng Nabi itikaf 10 hari terakhir. Kanjeng Nabi ibadah sajian banyak. Ben kak dinto biasa namun dah kita dari ujian dari ada Ramadan kenceng san 10 terakhir lah kan getur lah. Padahal ni ke inti wa akhiruhu itqun minan nar. Nang sebagian hadis kanjeng Nabi terakhir awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ni ke 10 terakhir tambahkan sajian begiat asal sejus tambah 2 juz ke. Asal sedekah sekali tambah sedekah. Ini kemestinya 10 terakhir nambah semua ibadah kita bersama. Justru kadang menana lebih cocok lialik mau nanti belanja nggak makin nikah sebelum masuk Ramadan tuli pemari ke. Si Ramadan karena ibadah melolo. Bahwa san justru 10 terakhir lampi sarung sebatu repot di nikah. Mestinya sebelum ke. 10 terakhir khusus ibadah. Ini kemudian 15 menambah ibadah di malam Lailatul Qadarnya. Lain boleh. Ngerti? Jadi hari-hari terakhir torong pelayan pas nang malam Lailatul Qadar pelayan ke. Karena gini. Beristilah malam Lailatul Qadar. Napa malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kak dinto situng malam sekak dimak salah situng Allah Ta'ala tabu khairun min alfi syahrin. Lebih bagus ketimbang 1000 bulan. Ulama banyak jabu, banyak ulama sepenting nang malam-malam Ramadan. Di tanggal letung sampai 30. Kencil kenep kadang tepen bulan malam Lailatul Qadar. Kadang tepen malam Lailatul Qadar. Pendapat pertama. Pendapat nomor 2 malam Lailatul Qadar lo tepak kecuali kencil tung telok 5 petok sanga 11 13 15 14 terus. Pendapat nomor 3 zaman Rasulullah taharrau Lailatul Qadri fil asril awakhir fi abi Kanjeng Nabi saya ngak ya ambek malam Lailatul Qadar malam kencil kebu di tanggal 20 kebu di tanggal 20 melan ada pada situng tabu boleh tanggal selekor boleh 3 lekor sekeme 7 lekor 9 lekor lebih-lebih malam menikah boleh. Sebagian ulama masih hitung pokok malam Lailatul Qadar malam 7 lekor Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagian ulama pokok malam 1 lekor. Sebagian ulama pakun ngastete kita khususnya lekoran kebudi 10 terakhir kebenyan malam Lailatul Qadar. Imam Ghazali lebat ilhamat, lebat futun dari Allah Taala nafsil. Pala bersafal biasa mon apanya mana? Mon masuk nang malam. Nang malam mon Imam Ghazali tabuakin, tabuna Imam Al-Ghazali tafsil gak dinto. Allah alam badana banten fil. Mon awwala hari Ahad biasana Lailatul Qadar malam 9 lekor. Ini kata tajribah. Mon Ahad biasana malam 9 lekor. Mon awwala hari Senin. Mon awwala hari Senin
Mun awala hari Senin maka biasana malam selekor. Mun hari Senin. Mun dekuk kita basah hari? Oh makin Senin. Mun awal hari Selasa atau hari Jumat biasana malam petolekor. Tapi cak tekuk ni yang biasa nah. Ada kibah nang tenang selain malam petolekor. Saya enggak tahu ada selalu biasa. Mun awal hari Kamis maka gela malam sekeme lumrana. Mun awal hari Sabtu maka gela malam tolekor. Ben malam Lailatul Qadar ni kesewarit nang hadis ngarta tenggara. Keesokan harinya matahari akan terbit dalam keadaan buram. Makanya ada ondem bureng. Temen ulama likathrati nuzulil malaikah. Benyang malaikat nang tunya. Ben malam Lailatul Qadar gak ditolok kok tu tenang. Memang salah satu tetengerah tenang hawa ada akuli ni kesalah setung. Tapi kadang malam Lailatul Qadar ojen. Anjing Nabi lamba asojud sampai besar bi celot elong bendain Rasulullah. Ojen tabak malam Lailatul Qadar. Nika salah situng contoh Nabi ulama ida buakin ketepak malam Lailatul Qadar ayang tase taber. Tapi cak nengku ke. Nengku ring wali seoneng. Mun sampean dari awal malam betul polo silahkan insyaallah tetap acen. Nek ring wali sedapa, ring wali seoneng ketika malam Lailatul tabar dah se. Nek namung se Allahu alam bisa napanya mana kalaban sahih nek sebut di ulama. Tapi ngastet yakin nang malam-malam Lailatul Qadar. Dan kak linto kita paham sebagian orang dekik nang bab makrona pasah sepenting lo lakon yang siang, makin malam lo arah apa lah, mesti malam maju muljik, malam pula malaikat, malam Lailatul Qadar khususnya, malam selebih fokus etebang 1000 bulan, sampai anak sedekah situng ke aing, tepak malam Lailatul Qadar, teronya apa? Silahkan sedekah situng gelas 1000 bulan habis. Aja, mana bajang 2 rakaat kita tarawih berapa? 10 rakaat witir ki. Aki nambah boleh tahajud ke ding malam mun tepak malam Lailatul Qadar. Melana paling saya yaturin kita tarawih bersama. Orang gak dinto sunat mun ki tahajud witir sabak ibudi. Witir sabak ibudi. Kita tahajud tarawih bejang terus kulo ki atau jangan boleh ke dik gay. Tinggal cak tarawih cak witir bi bareng masjid keluar nengeneng. Ni paling saya. Tapi mau dipaksa akin kanjeng Nabi atau buakin saya enggak ya akhir pejang malam kaki witir. Nika benih perintah wajib. Artinya muncul saking abada orang pejang pas pejang witir, mana pejang witir, pas pejang tahajud ke di. Lo apa? Keng makro pola nak gelak witir lo sahabat ibudi. Memang ulama beristilah nakdul witri. Dari mana nakdul witri? Pada orang yang terawih, awitir, atau tahajud. Bi ulama surah pajang serakaat kelun niat makanep witir setelah heula. Pa pajang tahajud. Pa pajang witir boleh. Nek ada bene witir ketika bi kita pakanep. Atau pun tentorok nomor 2 ni gampang. Ampun lo apa? Tetilah acel yang terawih, bade witir saya ngak tahajud malam ke. Nek gampang karena kita biasa asaur. Mari asaur emotin. Yuk kita bangun sebelum sepuh. Kita bangun setengah jam sebelum sepuh ni waktu paling mulja. Jadi waktu ni paling saya awal malam bagi telok. Mun 12 jam berarti di kol 6 petok beluk bek sebolo 4 pertama nika sepertelon pertama. Berarti lebih bagus 11 12 tung 2. Ini paling bagus. Baru lebih bagusan kemudian kol 2, 3, 4, 5, 6 muncul saking malam sampai kol 6. Sampai makin malam kan sampai kol 5. Sepertelon terakhir paling bagus bila para subuh. Jadi mun beda tarhim mun beda qiraat kadis paling waktu muljana malam ke. Milan deki kita sahur, mari sahur kan gelenon rokok lang tenang. Tore sebelum lepas setayaril pak bejang tahajud pen malam ngak nikah. Bayangkan mun tepak dekik nang malam Lailatul Qadar. Arti nikah emotin. Saya nomor 16 sunat gelak kenapa? Saya ngak nomor 15 menambah ibadah di malam-malam Lailatul Qadar. Kita alone malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kapan? Berarti saban malam ijtihad ngastet teh.
Nomor 16 tausi'a alal iyal, mencemper dak keluarga, cek ngok merok, anda dak selakit ke. Cek ngok merongok. Cek kir-kikir. Balan cek embuin. Pesenangan anak bini. Ni dak laki kelun. Pai khitab bi ulama bini na sengak termasuk ialah kaki saya dah. Laki nah, bini nah saling membuka, saling memberi. Deki akan kami bahas nang poin kesanga. Banyak orang enggak ditok paham Ramadan kena. Apa Ramadan? Lo ngakan lo nginom mun maghrib ngakan mun para so puasa sahur mun malam tarawih. Ni ke Ramadan. Lah benene kege. Bukan hanya itu Ramadan. Nikah anjuran tausi'a alal iyal, pecemberan, pesenangan, pemeseman. Ha ngerti? Nikah Ramadan. Tetapi mun biasa nampu gaya tung mantung ileng Roma ampu ge. Again. Saya nomor 14 menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat. Ngobrol, boleh. Do kondo, boleh. Apa nyaman mun lemah-lemah mana bolong? Bong jagungan. Ni ka makro ke. Ni ka makro. Deki di pada makro. Artinya ibadah sebaliknya jauhin kelakuan sadak manfaat ni ka. Ni ka nomor 14. An kali tu sebut namun 14 kitab makin poin nomor 6, poin nomor 6 kali tu napa? Barang si makro dak pasan. Saya kojak makro gua kencer pasan kada sekone. Ber yang ngari didik. Nomor tung el ngail mengkail sesuatu ngalak betuh ada bersih pri leker. Hah? Makro santanya yakin saya ngah betal lo ikulunyo ke maki lo ikulunyo makro mun ikulunyo betal ge. Nomor 2 mencicipi masakan benih cecen benih mencicipi napanya mana barang sila masak mun barang masak napa ke jep bagi. Saya maksud enggak dinto barang setepang ika kebai. Kelak di season kedua kami terangkan oleh lo anapa nyecep deren sepenting rasa na masuk mun barang oleh berkeluar. Di mana ngebai tacin tekuk anika. Kan temu korang buja, korang apa temu. Paco pakin. Rasa na masuk tapi barang kalau ikilunyo. Ni ka makro. Keng oleh, keng makro ke. Makro. Nomor telo acan duk yang siang tebah basah maka makro dak kenceran. Nomor 4 mengeluarkan air yang diminum di waktu awal iftar. Tepang awal nginom Allah Akbar nginom aing pai sempurakin makro. Soro enom bi ulama ni keberkah aing pertama. Ingin aing saya enom dak ada. Mau dia keluar nih ke makro. Nomor 5 mandi wajib dengan menyelam ke jeding. Mun lo masuk lo batal puasana. Keng makro. Melana ngasih tegak mari terang akin mun wudu, mun adus, mun nyelam mah masuk aing, makin nang besuan pertama batal. Wudu dan badan, besuan pertama dan badan masuk batal. Wudu nyelam besuan pertama masuk batal. Ngasih teh mun mandi lem seleman makin lo masuk aing ni ke makro. Nomor 6 sikat sesudah duhur siwak atau bersikat khuyodol. Mon lemari duhur makro. Mon sebelum duhur lo anapa? Maki bado odolah. Ke ngas teteh mun sikat celing. Mun sikat cile nika kan lancengan nika. Sedangkan kita oneng okor lakal-lakan nika gelenon nika rongga mulut di atas nika beda lakal-lakan ngan nika. Sedangkan cile ngan nika. Nika batas kita gela kho atau ha. Ngaku ya kho. Le mon orang nyikat sini pai keluar sini bangonyol. Berarti barang saya dalam norok keluar ke. Nyeting barang saya luar enggak batal. Asete, tapi tinggal sabak cilan posisinya le sikat launan. Dan ingat, mor kemor asikat mon launan, mungkin lakarlah mor kemor wudu, mor kemor adus. Pas termasuk sekone lo batal korcek dan badan amma kala saudu masuk nyeting dak kain dak sekone batal pasan lagi melanu naudu bakun sunat nyergu aing kor lo besar bai sekone tahu sa nyeting masuk dak kilo sangakin kan maslam masa mor kamor laonan cak mor dan badan ni kayak modin
Boleh semakro kenyang, terlalu kenyang. Bol. Maria. Mela, yuk kita pahami bersama. Sebut nang kitab salah situng faedah pasah. Selain kesehatan, tabun ulama takhfiful mu'nah. Masukkan ni belanja. Tapi saya ngajak pentalakin masalah lain. Artinya kita kena belanja sekata ibu benar deh. Benar ke Pak Lekor jam. Kita makan kan tetis 12 jam ngakana. Otomatis belanja saja sekon. Mestinya sekami ibu. Nggih, tapi ada kopungnya karena ada mari terus aja ya. Nanti istana seneka. Istana seneka. Mun kalau orang seapa seongku, kita agak dintok keng lebih ke. Terlanjur main sing kolek kadang le melencak jadang Roma. Kolek melolo hak le ma enum ne ke kapi. Sabukane kata le Roma nah. Tore ngane kebakalan ngane kegelanon lil asap sangat prihatinkan kadang dari kita ke israf terlanjur mestinya alaka angki neka ingin le neka lo melang dak sunat sedekah silahkan belanja banyak sedekah akid orang ama kita yang cek nyang kenyang mon afu ke cek nyang kenyang mon asaur cek nyang kenyang anapa dekik sebut nang hikmat ibudi. Arti, karena mon kenyang gelu salah situng Imam Ghazali, kake mon kenyang gelu sangakan benih buka, benih apa sangat lejet ulengakan. Mestinya sekone ke ya Allah sering ngakan kadang dupereng, lain kolek, lain deki ini ga, ada sana terawih Allah Akbar. Khoso agaimah, papa sa model na apa enggak nikah, larang terangan bayin. Neka kita nika. Tapi tolong, tore justru mun pasan kula ngak dak tebun maki basir fadilillah subhanallah. Mustarun pasan ba abang raja sare setiap mun pasan rek alhamdulillah pasan au aibu tempengan. Syukur. Mustana sajen ko cedul man basir, sajen ko ros nak reng pasar ya. Makro ko kan cere didik. Neka emotin, kenyang kelun nomor senapa neka? Nomor 6. Nomor peto. Nomor belu ni ke kita semua banyak kalau tedung. Lah kulan di resep kenge dia lah. Tolong cek biasa akhir dia ada. Ketika biasa dia ada kebekung langsung boleh, kedekung nyaman boleh. Tetimun bisa, tore sopu ni ke cek tedung. Menan hadis riwayat Imam Tirmidzi coba. Orang mana tikir nang papajeng ah. Abu ya Syed Muhammad ketika kami ngaji Tirmidzi nang tamun Syed Muhammad almarhum. Syed Muhammad. Ekin luar. Syed Muhammad Abu Akin engen lah. Saya maksud Kanjeng Nabi apa jang tempat wajala safi musallahu. Tadi umbar orang bajang sepuh, pandangan nang tempat. Tabu Nabu ya, sepenting cak keluar di ruangan. Bani ko tuya tersesejadana. Pasadan tek sampai adan sepuh, sampai umbar matahari. San umbar matahari, petik kisekater 16 menit. Qadru rumhin 11 menit, 16 menit. Ketika rilah bajang 2 rakaat. Ni kepada biakan ceren haji bi Rasulullah. Akan ceren haji. Tamah. Nang maredo sepuh nang babajang atikir. Cek tedung atikir Quran. Ni ke pas bajang 2 rakaat sanda depak dak waktu duha. Waktu duha ni kau bermatahari 16 menit torot. Sekejap. Ni kamu lakon Ramadan pada rembage. Ni ke emotin, tapi tu pun abu ya keluar dari ruangan. Sebagian dikurun tanpa kuncekak nang sejadana. Tapi musollahu ke tempat cek keluar dari langker, cek keluar di masjid ini penting. Ini kepenting nih kak. Ini lebih sopu. Lah ini gimana nih kak? Asapona, saya baca Quran. Tori Quran sopu nih kak. Serbu bi Quran baaban ke. Amma bajang sopu langsung dekung celing kante dung boleh. Pace ke ngatelok, kadang asar Allah Akbar ada nasar ke. Aduh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pokong baaban innalillah. Sengak lah cek lah kota dung melolo ke. Patrolok rogi ya junallah taala. Ngerti. Seling. Tugas dalik dak nek binan on cepaki saja dong ya lagi.
Jadi saya banyak tedung. Nomor sangat melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Nak gila ngobrol, termasuk ajalan lo temu berak temora leng mulai nyari malam. Ni ke makro kelakuan ke. Mun balas dia haram boleh cek nun sanggan wa. Apa sih ada? Iya, masalah celing mata nak lo neng fonis nyari malam haram aja haram aridinya mana. Tapi benih aku tu nyari malam, makin setika kaki celing tak berdengar haram kia ke? Hah? Kita bahas. Celing melakukan sesuatu hari celing besam melihat dan mendengarkan sesuatu yang menjadi kesenangan yang tidak ada manfaatnya. Ala kau pereng syahwat kau pengelebur mubsorot pereng saya telak mata masmuat pereng saya giding bi kopeng bi rukur lambat cong mon abasah cek neku film cek ngedengake musik lebat HP gelanon ngak mangken ada manfaat dah kalau kau nak celing status orang ke bedak ketemur status FB lo tu sah keng makro. Nah kalau kita mau bahas keng makro yator gak kecuali dakwah yatoren film sejarah Islam yatoren mana bini ku habis-habis di yatoren. Tetis maksudku lah perang film tak ada sinetron ada manfaat yang siap amak kelak yang bertajuk Islami ada membangun ke akhlak lo makro si makro kelak tak ada geng musik kan ni kalau tu sakeng makro terus akhir kaya makro ada nek bini sepakat ahim ancang kelak semakro banyak gelu tedung bi kenyang gelun hari kita akan diawasi 24 jam om ne bini dia. Bener lo itu les ke subhanallah. Bener lo itu lo. Kau ingat apa teman ngajak bro om ne bini kena kuit to. Nirgulu ya. Lo itu les subhanallah. Kayak dingin. Hari mun ustaz saya moro karya mana aban lah la. Dan leres nomor 11 kami masukkan ke kaki yang penting. Saya ngak tore mon siang FB ni ke sahabat ke. Kecuali sampai ada wa ya toren. FB na IG na sahabat ni ke makro. Makro ke untuk apa tajawul ada faedah. Banyak kalau tedung makro ki ya guys. Masalah Quran. Ku HP di Quran ni. Mungkin paksa akin malam ya toren. Lah nomor 11 leres subhanallah ni barokah di rohim sehingga bahkan sampai Jumatan makro lo le menyan room baben. Menyan room makro ke termasuk sehingga nikah napa arti bareng sewa umur om nikah makro basan. Lah Aku celok dia om namanya. Engen bada bareng ria apa namanya munadzif membersih. Bada barang lah kali saja omah minyak omah. Tapi kaki sabun montrolo, sabun apa dari ada ngerti? Orang apa? Edina. Room. Pokong sabut tip emak kruakin ke. Emak kruakin. Makro, mon pasan. Ya benih kau tu baca. Jajak benih neka saya kocak tak talazum. Lo arok oman benih kau tu bacang. Lo arok oman benih kau tu. Yuk kita bebersih ke. Rok ekso na angkui kena mentem kapi tu so ada. Hah? Keng saya ngak minyak room sini kawan kah? Minyak room ngane ka om tak bade lebet pai keding bau nyerepet lah. Ni kalau aku ampuin kalau na bahasa makro. Ngerti? Lah, saya nomor betul ni penting sebelum kami akhiri sesuatu yang menghilangkan pahala puasa ni kepenting. Ni mon makro ngurangin. Mon neka malo berkemet. Mertu ngarasanan. Ribah. Sampai anak bahasa lagi laku. Para maghrib. Saya kocak arasanan nyebut reng lain kecubaan no tak bermasalah cek saking ngeding pekel. Ini kerasanan. Sangat cenongkuan. Memang dia yang mencuri, memang dia yang berkhianat, memang dia sesalah. Pai rasanen.
Ini kok cak arasanan. Jadi semestinya kita lo arasanan. Lah dikali to colong jeling kan kadang banyak disopu ya Allah Quran para maghrib pas straight tenan. Ya kok cukup dina ya. Hari cela bala malah. Lober kapi lober. Saya enggak le. Saya nomor 2 nih kegiba, nomor tu ngarasanan cuba, nomor 2 namimah. Sekonya namimah ku ngaleo cak kocak, tong bedepak, tong bocak atau kartu ngatu. Nih kalau berkenjer bahasana. Saya nomor 4 gendek di kamar kak, di lauk ternyata di deja. Lober kencer lober. Lober. Depan di babak kerana babak lobakan. Lole dosa. Geding. Melihat hal haram dengan syahwat. Ini penting. Semelang dengan cara basah, sekocak syahwat gelenon. Sekocak syahwat benih ko tu intisar, benih ko tu deg-degan. Sekocak syahwat tu at-talazzud bin nador, seneng. Kita HP ngak nikah, bada dengan bengkang, bada orang ganteng. Nyaman ate. Nih keselang, kenceran lober. Aku bini ya. Mak bini nak. Melana tan perang haram. Mon dak bini mon masahwat makro. Nyiom muguli dak sahwat makro. Mon perang haram nang HP kiriman kadang nek bini sakit joget jo. Lu teman kirim to nalila melana antisipasi sabe pimun siang ke. Sahabat ngasete ni kamu lober dak ganjaran se nomor 5 semelang napa sumpah kendak billahi tabar orang bitongai buki furu kak padahal dereng naber ada ngenge saya ngale se terakhir semelang dak ganjaran bahasa kotor make tepak. Iku rumah aku lah, nak anak jar belajaran, gojok leng pak keluar, korang ajar, portal chat, kikir koreng. Lober, kencer bahasa na lober. Melan biru huru cong, kaki mon kikiran bong, cek keluar rembong. Kaki mon kikiran, ayo cek keluar di rumah mon pasanan apa? Orang kikir bahasa kotor, nyentak doreng kikir wat-wat, lober kencer sari penting. Nika ngastete, nika 16 seterakhir yahin. Seterakhir pemahaman kak dinto kenapa istana nih hikmat banyak tapi bekto kali sogone dinto keng mesena poin penting akatikator segala saya ngak buang di pikiran kita bersama Ramadan nih kemun siang lok makan lok nginom adan maghrib ngakan adan isya tarawih para sopu asaur benene kebasan coba pasan tebunuh kanjeng Nabi sekater sebulan pas bi Allah taala swarga buka benglabeng. Bahkan hadis tazayyani ayo centen bang bi kanjeng Nabi bi Allah taala centen swarga takok bedoreng sapa sese teneng Ramadan bingko masuk ada kake menana se teneng Ramadan adik masjid lain sebulan Ramadan bi Allah taala labengan neraka tutup sebulan Ramadan setan seling melenge kelentong melana lo kira beda maksiat mon Ramadan kecuali keng dari nafsu kita bersama setan lo salah kijen lagi setan mun ba benak maksiat Ramadan engen caknya lagi setan lober kelentong Orang ajaran bi setan. nafsu setan kita seperti setan. Coba nang Ramadan melana ngaset ya beli boleh kada gela ketika Ramadan gak dintok situ ngamal ibadah sebagian riwayat bi Syekh Abdullah Al-Haji nang kitab Wudu'i Ramadan disebutakin berperiwayat sengocakin situng ibadah 1000 kali lipat 1000 ke cacat segala ampe abajang 2 rakaat nyapu silahkan abajang 1000 kareh 2 rakaat nang luar Ramadan. Ketika Ramadan bumi seakan Madinah. Fadilat 1000 kali lipat kan Madinah. Tapi ketika Ramadan maki mathura Madinah ke. Lah di gak dinto ketika ingat gak dinto patut malaikat Jibril lan sabu wailun celaka peserah celaka orang aman adraka Ramadan falam yughfarlah orang apa sah atrawi ahad apa boleh afukah asaur tapi tetap dosa lo sepora bi Allah taala apa asa ke artinya apa pas seagung nak gak dinto ternyata ada orang lo sepora bi Allah taala Kanjeng Nabi tabuakin kam min sha'imin laisa lahu min syami ilal juwalatos banyak orang apa sah tebes arjeng bi lapar
Lah cebun ulama orang semasuk ingat nikah setebas arjang bi lapar. Orang solo sebaro tu sana, orang sandi pemikiran napa? Pas ni ketukus. Pas ni kena monglok ngakan lok nginum. Lah pas agak dinto motin nahan nafsu. Cek kikir, cek ngamuk, senang keluarga, sedekah, buka ateh, silaturahim, maaf, memaafkan, ajaga mata, benih di maksiat, di makro, ajaga kopeng, benih di maksiat, di makro, nah boleh maksiat. Tapi orang yang mana basah, lesan. Orang yang mana basah, penikan. Orang yang mana basah, kopeng. Orang yang mana basah, orang yang mana basah, ate sepak. Lebih-lebih terbung kakak gila, saya enggak nang dada, kau sombong ah. Kan neka saya maksud pasah. Tapi pasah kau benih keng lok makan, lok nginum ngasih tele alik kapi. Kita pahami sing ke masuk dak bulan pasah, luar dalam kita siap, lok masuk dak tebung ngajeng Nabi se kam min shaimin, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Nika bekto kare sogone, ben alhamdulillah sangang poin teka hikmat nek kene gele, lebanya peringatin saya ngak motor ibadah, saya ngak nang makrona, saya ngak motor Al-Quran ben semacam nika sudah kami singgung tapi tolong pahami bersama orang apa asal ni kesempatan jaga tapi ke. Jaga dari lesan, tanang, soko dan semacam. Sepaling akhir kelak pada nyinggung motin orang ngandung, orang ngasuin istilah bi ulama kadang orang kak dinto ngingakin lo apa sabi Allah ketika berde-berde sebab menang kitab disebutakin pasah ben fidyah. Berde orang ngak dinto oleh lo apa saya ingin lempon lo itu oleh suik gula malah engkau nikah cukup nikah keng tambahan orang oleh lo abasah ketika gelak khauf takut dak abang tibi ngak gelak sakit kula memasakan dibahas termasuk oleh lo abasah mon karena sebab yang lain arami lo abasah kula mon abasah haji rosak ya lo sehat kula mon abasah aing soswade berarti sul abasah sebab yang lain termasuk arami betal nolongin orang berdua yang terlalap kula capur dia betal. Berarti karena orang. Betul gelak sebab orang lain. Ketika sebab orang lain berniking karena abang tibi, maka gelak ingin san wajib nyerain, wajib majar fidyah, wajib serain dan wajib majar emut. Tapi sebanyak pemahaman masyarakat mau ngandung mau nyosen cangki ayo lelo abasa. Le ni ke kelero. Celing galun mungkin aku kuat betena, kuat bajing purole. Amma karena lo kuat celing, karena lo kuat mungkin karena abang tibi dekik cukup nyerah melolo. Mungkin karena baji atau besosona nyerah bi majar fidyah. Nika emotin, nika guanyaan kadang salah pemahaman nang masyarakat. Nika nomor tung. Pas nomor 2 ingin kelak mari terangakin bahwa orang sepuh selok kira beres palok kuat nono basah lo wajib apa? Lo wajib keng wajib mengeluar beras. Atau orang sakit kelebihan penyakit secara medis tidak akan sembuh. Wajib majar beras. Emotin seling. Mon sakit biasa. Orang sakit biasa secara medis bisa beres. Tapi secara hukum kulih haram akin apa sangat gila. Mun yakin sajen sarah, mun yakin sajen abad beres haram apa sah. Lalu apa asah? Encang dokter dekik aki beres. Berarti wajib nyerah. Terus ternyata pada Ramadan sakit pas set. Pak wajib gantian beres, pak wajib serain, lo wajib apa-apa. Kecuali mare sakit ngak gelak nang bulan Syawal sempat beres 2 bulan cek saking nyerain bisa keng lo nyerain pas seteh neka bajar beres ngerti amma reng bini segabudi tanggal reng bini nyosen tebang ngandung selo apa sah keng karena bajin berarti sapa nyerana deki wajib majar ternyata lo nyerain sampai aleng ke Ramadan neka bahas ulama darama wajib serain pas benih beras hitung beras 2 mungkin tiap hari ini dumut emut sapen pas mut bi lengkan Ramadan Maksudnya, mungkin enggak dinto nikah sekater kita pun dapat dek sangang poin mulai dari pertama tu Ramadan syarat pesah syarat wajib fardona pasah termasuk kelakuan se lo mepetal makin masuk dek dalam termasuk nomor beto nikah istana nomor 6 sonat pasaan nomor beto
nomor betok pereng sema makro ka basah, nomor belu pereng sema elang dek ka kencara basah, nomor sanga hikmat pasah senajan sokone ben sudah kami singgung dari poin-poin pertama. Mungkin kali itu sebisa dilaksanakan akhirah sokona dek ka imam teka sekelema du kelema kali itu sokona dek ka apa pe? Iya, pas doa. Apa yang pesan mungkin Mori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Waktu ampun cukup mepet dak salat maghrib. Namun mungkin cuma situng. Ngereng kula bi sampean beda kemungkinan malam mangkin kadin tok malam bulan Ramadan. Pada pan keistimewaan saya panangkin Allah Subhanahu wa taala untuk umat Muhammad bantai panangkin da umat selain. Salah situng Allah Subhanahu wa taala ngamba saya rasa orang aniat ibadah bulan Ramadan, ngormat bulan Ramadan kaangkui kepunga sareng swarga. Bahkan dalam pan riwayat Allah ada langsung dak swarga tatazayyani fa inna min ba'di ibadi angke sebab sebagian tangkebula banyak pan orang sema kemudian nafsona jangan aja barang-barang maksiat untuk ngormat nang bulan Ramadan. Maka ku lebih sampean ngereng dabuna para ulama gara-gara keistimewaan kadin untuk Allah nang malam pertama khususnya ning kudu aten orang Islam ning kudu kedaden orang-orang Islam. Manabi bulan malam Sya'ban sawas Allah nili tidak dadan orang-orang Islam. Selalu andi hikit, lu andi permoson, lu andi hasad, takabur dan semacam sepora lebih-lebih bulan Ramadan sedangkan bulan istimewa. Makanya ini kemungkinan separlo seon ku lebih sampai malamantar peselamat da bulan Ramadan. Bulan Ramadan juga peselamat untuk dan kulaban panjenengan terima keleban sampurna amin Allahumma apareng adan malamantar sada qabul setaja setaja keselamatan kecemparan dan setaja pangkat tangki untuk umat Muhammad ekolatan kulaban panjenengan senapotan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'imata fid din wad dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa taqabbalhu minna mutasalliman ya arhamar rahimin. Ij'alna fihi min ibadika as-salihin wa la taj'alna fihi min 'abidika at-talihin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin bisirril Fatihah. Mungkin neka peringatan terakhir ngereng katina pacarana alhamdulillah gibru banyak hikmat ikolle neka banyak makna dalam seneka cukan salah situng sesona takin tak langkong motor apa jang maghrib ke teti sunat maka pudi maka ada buka bi sunat maka puru pajang maghrib banyak kadang mare buka bagi nong bagi rokok maghrib lah ya bulat ala ni kang astete sengak banyak orang abasah maghrib elang nika mele buter muang lengser. Jadi paling saya membatal bah baja mata langsung ada ingakin waktu baja maghrib karena akhir maghrib bani akhir adzan isya maghrib akan tada ketika ondem merah ada. Maka ki pote maki koneng. Nika mungkin terakhir qala hada wallahu subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.